Patapim. Patapim. Hala, naam day kung sayaw karon nga uso bay. Tistingan day nako tog sayaw bay. Dami mong grr. Okay? Dami mong grr. Okay? Grr. Kapuya oy. Mula agday ko ilabir to bay kay manayaw ming duha mag-practice mi ato. Wow! Hawda na ako mo Yuyoy! Ako na dyan si Master Yuyo, ani ba? Pwede namin magkalaban atong kardong trumpo ba? Kay hawd na kay kumuyuyo! Wow! Hawda, yun na ako! Uy, Bert! Unsa man na imong gidulaan? Kita tong Yuyo? Buta ka, buta? Patistingan ako na Bert. Di ko, oy, kay tanan na lang ni mo gunitan, maguba. Maguba pala niya akong Yuyo, wow, biya ni. Bert, kabalo ka tong bag-o karon nga sayaw? Unsa man nga sayaw, katong Yuyo. Nye, dili man na mao. Wahay naman kay na nga usogod. Kini ba? Dami mong grr. Okay? Grr. Okay? Grr. Hala, wow, lagi na nga sayaw. Manayaw tang duha. Sige, sunduga ko. Inganion Berto, dami mong grr. Okay? Grr. Okay, grr. Mahina, pudaan na imong sayaw, Prox, oy. Mao mo gud ni usogod. Tara ta mangita na putag layan nga pwede na to danihon ani nga sayaw ta. 1 2 3 go. Wow! Hala, nag-shooting sila bay. Artista na sila Bert. Okay naman si Spider-Man, mo apil ta. Sige, tara, tuluan na to atong kung sayaw. Dami mong grr. Uy! Nagunsa mo, papilamin ninyo, be! Ni, kinsa man mo? Tanawan ninyo sa YouTube. Ako to si Jeeprox Official. Si vlogger day mo. Hala, mura din nag-PBB, kulab. Mauni collab edition. Sige, Prox, tudluin na. Guys, manayo tag daming grr. Ni, unsa man na? Ay, kato din ang grrr. Okay? Grr. Ana, mato, sundog mo ha. Dami mong grr. Okay? Grr. Okay, grr. Ni, wa man ko kasabot ana, magdulal na sa magkabayo. Ni, katul-katul pa siyang ulo. Waday buhok. Dami mong grr. Okay? Sige, dula lang tag si kabayo kay wa man day ni kasabot ning upaw. Spider-Brad. Tong sahur. Patapim. Dami mong grr. Okay? Grr. Okay? Ice cream yummy. Ice cream good. Yo. Isog ka rin mo ha? Dahil kikag ulo kang upawa ba? Nabukol ko. Ikaw, Jeeprox, bangit ka mo sayaw ba? Huwag ko kasabot atong dami mang grrr. Nye, mao man tayo uso karon. Bahala ka, di ka mo sikat. Imbis tudluhan di ka, unsaon pagsayaw. Musika tayo ko, ani. Sige, tudluin na lang ko. Formation! Guys, paminaw mo kay manayo na tagdami mong grr. Okay, ready. Sige, sugdan na nato para musikat na ta. Okay, ready na mo. Patapimpim. Okay guys, patapimpim. Dami mong grr. Okay? Grr. Okay, grr. Grr. Okay, grr. Grr. Okay, grr. Kapuya, oy. Spider-Man, ato rin biyan si Jeeprox. Murag kulang man yung dukol. Dukula sa agulin. Gamit mo ulo. Okay, kape. Grr. Agay! Wakay klaro ko len. Di na ko magpakulab sa imo.